I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Praise the Lord, dear brothers and sisters. Let us read a passage of scripture as we recommence our Bible study. प्रिय සහෝදර සහෝදරනි අපගේ බයිබල් අධ්‍යයනය යලි ආරම්භ කරන අතරේ දේව වචන කොටසක් කියවමු. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, எங்களுடைய வேத படிப்பை நாங்கள் மீண்டுமாக ஆரம்பிக்கும் நேரத்தில் வேத வசன பகுதியை வாசிப்போம். Revelation chapter 12 from verse 1 up to verse 6. I am going to read. Please follow in your Bibles. එලිදරව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට 6 වෙනි පදය දක්වා මා කියවන්ට යනවා කරුණාකර බයිබලයෙන් බලා ගන්න. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனம் தொடக்கம் 6ஆம் வசனம் வரை வாசிக்க போகிறேன். தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமத்தில் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். Revelation chapter 12. එලිදරව් 12. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம். And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth, and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and it cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up unto God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. Shall we pray? Our gracious, loving Heavenly Father, we give Thee all the glory, because Thou art worthy to receive the glory and the worship of Thy people and adoration of all the heavenly host and the earthly saints. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we come to Thee, Thou eternal God, God of great mercy and great peace and grace. Lord, Thou hast saved us because of Thy abundant grace, which is showered upon us. We thank Thee for the riches of Thy grace and the glory of Thy grace. Yes, Lord, we thank Thee for the grace of the Lord Jesus Christ, that He came down, though He was rich, He became poor on our behalf, that through the efficacy of the precious blood that He shed on the cross of Calvary, we could be forgiven, we could be reconciled, our sin could be atoned for, that we could come into Thy presence in this manner. So, loving Lord, while thinking of these things, these great and wonderful things, now we want to, Lord, pay our attention to
the passages of scripture found in the book of Revelation. Lord, the details that are given in between the 4 stages of divine judgment. We pray that thou wilt, Lord, enrich us with thy word. While learning prophecy, we may also learn the holy oracles of God by which we could make our spiritual lives strong and stable. The word that is able to make us wise unto salvation, to live like saved people. Yes, Lord, have mercy upon us. This is our heart's cry, that our lives would be transformed by the entrance of thy word. The Spirit of God may take control of our lives, and we pray that thou wilt fill us with thy Spirit and guide us and take us forward. We pray now that thou wilt open thy word to us. Accept our thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. We are studying the list of things or events or special happenings or special prophecies that are given in between the 4 stages of divine judgments during the tribulation time. Priya Saudara Saudariyani, පීඩා කාලය තුලදී පැමිණෙන විනිශ්චය අධියර 4 අතරතුර අපට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන වචනය, අනාගත වාක්‍යය, යම් විශේෂ සිදුවීම්, අප දැනගත යුතු කරුණු අපි ලයිස්තුව සලකා බලමින් සිටින්නේ. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, உபத்திரவ காலத்துக்குள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் 4 கட்டங்களுக்கு இடைவெளியில் நடைபெறும் முக்கிய சம்பவங்கள், நிறைவேறும் தீர்க்க தரிசனங்கள், அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகளை குறித்ததான பட்டியலை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Number 1 is the sealing of the redeemed people of God from every tribe of Israel according to chapter 7. අංක 1 තමයි මුදාගනු ලබන්නා වූ ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍ර 12ට අයිති ජනතාව මුද්‍රා කරනු ලැබීම එලිදරව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදය. முதலாவது வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரத்தில் இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தார் மத்தியில் மீட்கப்பட்டு முத்திரையிடப்பட்ட ஜனங்கள். Connected with that are the numbers, the great company of people saved through the tribulation time. They are called the tribulation saints. ඒටම සම්බන්ධව තිබෙනවා පීඩා කාලය තුල ගැලවීම ලබන්නා වූ පීඩා කාල සුද්ධවන්තයින් කියනා වූ අය. அத்துடன் தொடர்புடையதாக உபத்திரவ காலத்தில் ரட்சிக்கப்படுகிற உபத்திரவ கால பரிசுத்தவான்கள் என்னும் கூட்டத்தையும் நாங்கள் காண்கின்றோம். Number 2 is John and the little book. අංක 2 තමයි යොහාන් සහ කුඩා පොත. இரண்டாவது தான் யோவானும் சிறிய புத்தகமும். That is found in Revelation chapter 10 8 to 11. එය එලිදරව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 සිට 11 දක්වා කොටසෙහි සඳහන් වෙනවා. வெளிப்படுத்தல் அதிகாரம் 10ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் தொடக்கம் 10ஆம் வசனம் 11ஆம் வசனம் வரை காணப்படுகிறது. And then number 3, as we considered yesterday, the 2 witnesses whom God would send to this world as found in Revelation chapter 11. තුන්වෙනුව එලිදරව් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වන පරිදි දෙවියන් වහන්සේ පීඩා කාලය තුල මෙලොවට එවන සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනා. එය සඳහන් වන්නේ එලිදරව් 11. மூன்றாவதாக வெளிப்படுத்தல் 11ஆம் அதிகாரத்தில் கூறியிருக்கிறவாறு தேவன் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பும் உபத்திரவ காலத்துக்குள் வரும் 2 சாட்சிக்காரர்கள். We do not know the exact identity of these 2,
But the suggestion is Elijah and Moses, because of the kind of miracles they are able to perform during that time. අපි දන්නේ නෑ මේ දෙදෙනාගේ අනන්‍යතාවය හරියටම. එහෙත් යෝජනා කෙරෙනවා මෝසෙස් සහ එලියා කියලා ඔවුන් ඒ කාලය තුලදී කරන්නා වූ ප්‍රාතිහාර්ය දිහා බලලා. இந்த இரண்டு சாட்சிகளும் யார் என்றதை சரியாக நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள முடியாதனாலும் அவர்கள் செய்யும் அற்புதங்களினால் அவர்கள் மோசேயும் எலியாவுமாக இருக்கலாம் என்று கருதுகிறோம். Today we have number 4 in the list. අද අපිට තියෙනවා මේ ලයිස්තුවේ අංක 4. இன்றைக்கு அந்த பட்டியலில் நான்காவது காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். Israel the woman. ස්ත්‍රිය වන Israel. ஸ்திரியான இஸ்ரவேல். We read in Revelation chapter 12 1 to 6 the details of that. අපි එලිදරව් 12යි 1 සිට 6 දක්වා එහි විස්තර කියුවා. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் தொடக்கம் 6ஆம் வசனம் வரை அந்த விபரத்தை வாசித்தோம். There was a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. සූර්යා පැළඳගෙන තමන්ගේ පාදය යට චන්ද්‍රයාද තාරකා 12කින් යුතු ඔටුන්නක්ද පැළඳ සිටින්නා වූ මහා පුදුමයක් වන ස්ත්‍රියක් දුටුවා. ஒரு பெரிய அடையாளம் வானத்தில் காணப்பட்டது. ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தால் அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிரசின் மேல் 12 நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடமும் இருந்தன. The best way to interpret the difficult verses in the book of Revelation would be to compare it with other scriptures. මේ එලිදරව් පොතෙහි තිබෙන ඇතැම් අමාරු පද අර්ථකථනය කිරීමේදී අර්ථ දැක්වීමේදී හොඳම ක්‍රමය බයිබලයේ තව තැන්වලට ගිහිල්ලා සමාන්තර පද සොයා බැලීම. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் இருக்கிற விளக்கம் கொடுப்பதற்கு கடினமான வேத வசனங்களை நாங்கள் விளக்குவதற்கு வேதத்தில் மற்ற இடங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிற காரியங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். The big error that people would make is to read into a verse or a passage some idea that has come in your mind that you would like to promote. This has happened in almost all the cultic teachings. දැන් මෙතන තිබෙන භයානක වරදක් සහ භයානක අතපසු කිරීමක් තමයි වරදක් තමයි මේ තමන්ගේ හිතේ පැන නගින යම් කිසි සිතුවිල්ලක් යම් තමන්ට පෙන්වන්න ඔප්පු කරගන්න ඕනෑ වූ අදහසක් බයිබලයේ යම් කිසි පදයක් හෝ යම් කිසි කොටසක්කින් අදහස් වෙනවයි කියලා බලෙන් කියන එක. මේක ගොඩක් මේ සාවද්‍ය ඉගැන්වුම් කරුවන් අතරේ වෙලා තියෙනවා. மனிதன் செய்து கொள்ளும் ஒரு பெரிய பிழையான காரியம் என்னவென்றால் தன்னுடைய மனதில் இருக்கும் காரியங்களை ஒரு வேத வசனத்தின் மூலமாகவோ ஒரு வேத பகுதியின் மூலமாகவோ அதை விளக்கப்படுத்துவது. அது பிழையான உபதேசங்கள் செய்கிறவர்கள் மத்தியிலும் இது காணப்படுகிறது. There is an erroneous teaching that this woman is to be the mother of the Lord Jesus, Mary, as promoted by one branch of Christianity. ඉතින් එක වැරදි ඉගැන්වීමක් තද බල වැරද්දක් තියෙනවා. ක්‍රිස්තියානි විශ්වාසයේ එක්තරා අත්තක් විසින් මේක කියන්න උත්සාහ කරනවා මෙම ස්ත්‍රිය නම් යේසුස් වහන්සේගේ මව වූ මරියාය කියලා. கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் ஒரு பகுதியினர் இந்த ஸ்திரீயானவள் மரியாள், இயேசுவினுடைய தாயாராகிய மரியாள் என்று கூறுகிறார்கள். And still others would like to see this as the church, and then with that will come out so many other erroneous teachings. තවත් අය මෙය සභාවයයි කියලා මේ ස්ත්‍රිය ඒ තුලින්
වැරදි ඉගැන්වීම් සමූහයක් ඉදිරිපත් කරනවා. இன்னும் சிலர் இந்த ஸ்திரியானவள் சபை என்று கூறி அதன் மூலம் அநேக பிழையான உபதேசங்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள். But we can see very simply the best and the right interpretation would be to simply understand this woman mentioned here in verse 1 of chapter 12 to be the nation of Israel. නමුත් වඩා හොඳම සහ නිවැරදිව අර්ථකථනය විය යුත්තේ මේ 12:1 සඳහන් වෙන ස්ත්‍රියම් ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව හෝ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය හැටියට සැලකීමයි. ஆனால் மிகவும் சரியான மிகவும் உகந்த விளக்கம்தான் இந்த ஸ்திரியானவளை இஸ்ரவேல் ஜாதியினருக்கு சமப்படுத்துவது ஒப்பிடுவது. From the birth of the nation of Israel, all the travail that it has gone through, what is the final result and what it has brought forth that can be a blessing to all mankind, that is the birth of the Messiah, the Lord Jesus Christ, through that nation. ඉතින් මෙම ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය උත්පත්තියේ ඉඳලා අද වෙනකම් ඔවුන් ගොස් තිබෙන ගාවිනාවල් සහ මහා වේදනා සහගත මේ මුළු කතන්දරය තුලින් අවසානයේදී ඔවුන් තුලින් නික්මනු ප්‍රධාන වැදගත්ම වූ දෙය නම් කුමක්ද? ඒ තමයි ගැලවුම් කරුවාණන් වන මෙසියස් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේ මෙලොවට ගෙන ඒමයි. இஸ்ரவேல் ஜாதியின் பிறப்பின் மூலமாக இதுவரைக்கும் அவர்கள் சென்றுள்ள சகல விதமான வேதனைக்குரிய அனுபவங்களின் ஊடாக வந்திருக்கும் ஒரே ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் அந்த ஜாதியினரின் மூலமாக இந்த உலகத்தின் மேசியா அப்படி என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவான இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். Look at the description. බලන්න විස්තරය දෙස. அந்த விளக்கத்தை பாருங்கள். Woman clothed with the sun, moon under feet and crown of 12 stars. ස්ත්‍රියක් ඉන්නවා හිරු පැලඳගෙන පාදයට චන්ද්‍රයා තාරකා 12ක ඔටුන්නක්. ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தால் அவன் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிரசின் மேல் 12 நட்சத்திரங்களும். Sun, moon and the 12 stars. சூர்யா சந்திரயா சஹ තාරකා 12. சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் 12. The only parallel that we see in the scriptures to this description is the dream of Joseph. We find in Genesis 37:9. මීට සමාන්තරව තිබෙන එකම බයිබල් පදය තමයි මුළු බයිබලයේම තිබෙන උත්පත්ති 37:9 තිබෙන යෝසෙෆ් දුටුවා වූ සිහිනය. இதற்கு ஒத்ததான ஒரே வேத வசனம் தான் ஆதியாகமம் 37:9 யோசேப்பினுடைய கனவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விவரம். 37:9. And he dreamed yet another dream and told it his brethren and said, Behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. නවවෙනි පදයේ කියන්නේ ඔහු තවත් ස්වප්නයක් දැක තම සහෝදරයන්ට කියනවා මෙන්න මම තවත් ස්වප්නයක් දැක්කා. හිරුද සඳුද තාරකා 11ක්ද මට වැන්දෝය. அவன் வேறொரு சொப்பனம் கண்டு தன் சகோதரரை நோக்கி நான் இன்னும் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன், சூரியனும் சந்திரனும் 11 நட்சத்திரங்களும் என்னை வணங்கினது என்றான். Yes, that sun, moon and the stars, the 11 stars, who is the 12th star is Joseph himself. So that is a picture of a sign or a symbol of the nation of Israel. මේ සූර්යා චන්ද්‍රයා සහ තාරකා 12 තාරකා 11ක් කියවා එතන 12 වෙනියා යෝසෙෆ් හැටියට ගත්තොත් එතකොට මේ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය. அங்கே சூரியன் சந்திரனும் 11 நட்சத்திரங்களும், யோசேப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அது 12 நட்சத்திரங்கள் ஆகிறது. இவைகள் யாவும் இஸ்ரவேல் ஜாதியே. So it is the best interpretation, the most correct one. ඒ නිසා මේක තමයි හොඳම අර්ථ දැක්වීම. මේක මේ නිවැරදිම අර්ථ දැක්වීම. இதுதான் மிகவும் உகந்த மிகவும் சரியான விளக்கமாய் இருக்கிறது. Now other suggestions can be made, but
it has to be proven or supported by scriptures. ඉතින් තවත් අර්ථ දැක්වීම ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් දේව වචනයෙන් මේ වගේ යමක් ගෙනහැර පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. வேறு விளக்கங்கள் கொடுக்கலாம், ஆனால் அதை வேத வசனத்தின் மூலமாக இந்த விதத்தில் நிரூபித்து காட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Our pet doctrines or our own ideas cannot be read into the scriptures. දේව වචනය ඇතුළට මේ අපිම කැමති අපිම බොහොම ආසාවෙන් සුරතල් කරන වගේ ඉගැන්වීම් ඒව මේක ඇතුළට ගෙනියන්න හොඳ නැහැ. நாங்கள் மிகவும் விரும்புகிற, நாங்கள் மிகவும் பாராட்டுகிற உபதேசங்களை நாங்கள் வேத வாக்கியங்களுக்குள்ளே பூத்தக்கூடாது. So there we find the nation of Israel, of whom the Lord said, when it was given, the promise was given to Abraham, through your seed all the nations of the earth will be blessed. ඉතින් මේ තමයි ඊශ්‍රායල් ජාතිය ආරම්භයේදීම ආබ්‍රහම්ට දුන්නු පොරොන්දුව නම් නුඹගේ බීජය කරන කොටගෙන මුළු ලෝකයේම මුළු සියලු ජාතීන් ආශිර්වාද ලබනවා. இதுதான் இஸ்ரவேல் ஜாதியானவர் இதை ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்கு கொடுத்தார், உன்னுடைய வித்தினால் முழு உலகத்தாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். And she was going to bring forth a child. මෙන්න දරුවෙකු ගේන්ට යනවා, අයට ලැබෙන්ට යනවා. இந்த ஸ்திரீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு பிள்ளை பெற இருந்தார். And then there is also the dragon introduced in verse 3, who can be easily identified as the devil. ඊළඟට එතන ඔබට පෙනෙනවා සර්පයාව මේ හඳුන්වලා තියෙනවා. සුදුසු වචනය තමයි මකරා කියන එක. මකරා නොහොත් මහා සර්පයා මෙතන හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. යක්ෂයා. இங்கே மூன்றாம் வசனத்தில் வலு சர்ப்பத்தை, சாத்தானை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Look at verse 4, that his tail drew the third part of the stars of heaven and it cast them to the earth. මේ සර්පයා නොහොත් මේ මකරා තම වලිගයෙන් ආසේ තාරකා වලින් තුනෙන් එකක් පොළොවට ඇද දමනවලු. நான்காம் வசனம், அதின் வால் வானத்தின் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இழுத்து போட்டது. This seems to be a reference to the fall of Satan, that is Lucifer, from heaven. He was cast out, together with him his angels. ඉතින් මේ සිද්ධිය නම් ස්වර්ගයේ සිට ලුසිෆර්ව පහතට ඇද දැමීම විය යුතුයි. ඔහු යන විට ඔහුත් එක්ක ඔහුගේ දූතයනුත් ඔහුත් එක්ක පහතට වැටුණා. இந்த சம்பவம் லூசிபர் சாத்தான் பரத்திலிருந்து வெளியே ஏற்றப்பட்ட சம்பவம். அந்த நேரத்தில் அவனோடு கூட இருந்த தூதர்களும் அவ்வாறாக வெளியேற்றப்பட்டார்கள். Third part of the stars of heaven, ආසේ තාරකාවන්ගෙන් තුනෙන් එකක්. பூமியின் நட்சத்திரங்களில், வானத்தின் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு. Just imagine think about the solemnity of this description. කරුණාකර හිතලා බලන්න මෙම විස්තරයේ තිබෙන ගාම්භීරත්වය, මේකේ තිබෙනා වූ ගැඹුර මොන වගේද කියලා. இந்த விவரத்தில் இருக்கும் ஆழத்தை யோசித்து பாருங்கள். Even after being in the very presence of God, 1/3 of the angelic beings were cast out of heaven together with the devil, the serpent. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉඳලත් දේවදූත සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් එකක් පහතට හෙළනු ලැබුවා සාතන් වන සර්පයා සමග. இங்கே நாங்கள் காணுண்டோம், தேவனுடைய சந்தினாத்தில் காணப்பட்டாலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்த தூதர்கள் சாத்தானோடு வெளியேற்றப்பட்டார்கள். We have in Job chapter 38 and verse 7, angels referred to as the morning stars. අපිට 38යි යෝබ් 38යි 7 වෙනි පදයේ දේවදූතයන් හඳුන්වනවා පහන් තාරකා හැටියට.
யோபு 38:7 விடியற்கால நட்சத்திரங்களாக இந்த தூதர்களை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. This was a reference to the creation of the universe and the world. මෙතන තිබෙන්නේ මේ මුළු විශ්වයත් ලෝකයත් මැවීම පිළිබඳවයි. இது இந்த உலகங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட விவரமே கூறப்படுகிறது. When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. සියලු පහන් තාරකාවන් ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරන අතරේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ ප්‍රීතියෙන් මොරගසු අවස්ථාවේ அப்பொழுது விடியற்காலத்தின் நட்சத்திரங்கள் ஏகமாய் பாடி தேவபுத்திரர் எல்லாரும் கெம்பீரித்தார்கள். So most probably this reference in Revelation 12:3 to the stars of heaven should refer to actually in verse 4 it should refer to the meaning should be the angels. ඒ නිසා මේ එලිදරව් 12යි 4ෙහි මේ තාරකා වලින් අදහස් වන්නේ ස්වර්ගීක දූතයන් විය යුතුයි. அதனால் வெளிப்படுத்தல் 12:4 இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் இந்த தூதர்களை குறித்தே குறிப்பிடப்படுகிறது என்று தான் நாங்கள் எத்தனிக்கலாம். And this dragon was waiting to kill, to devour the man child who would be brought forth by this woman. මේ මකරානොත් සර්පයා යක්ෂයා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ස්ත්‍රිය විසින් බිහි කරන්නා වූ පිරිමි දරුවාව ගිල දමන්නට. இந்த வல் சர்ப்பமானது இந்த ஸ்திரீயினால் பிறக்கப்பட்ட இந்த ஆண் பிள்ளையை கொன்று போடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறது. Now in verse 5 she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Oh, පස්වෙනි පදයෙහි තිබෙනවා අය සියලු ජාතීන් යදණ්ඩකින් ආණ්ඩු කරන්නා වූ පිරිමි දරුවෙකු ප්‍රසූත කෙරුවයි කියලා. ඒ දරුවා දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ වෙතට ඇදගනු ලැබුවයි කියලා. 5ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, சகல ஜாதிகளையும் இரும்பு கோலால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றால் அவளுடைய பிள்ளை தேவனிடத்திற்கும் அவருடைய சிங்காசனத்திற்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. The best and the basic meaning would be the nation of Israel bringing forth the Son of God to this world, and the devil trying to completely destroy him. But the Lord Jesus rose again from the dead and was caught up or taken up to heaven to the throne of God. ඒ නිසා හොඳම සහ මූලික අර්ථකථනය තමයි මෙතන ඊශ්‍රායල් ජාතිය තුලින් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ මෙලොවට පැමිණෙනවා. උන්වහන්සේව ගිල දමන්නට යක්ෂයා සැරසෙනවා. නමුත් අවසානයේදී යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ වෙතට ඇදගනු ලබනවා. இங்கே நாங்கள் காணும் விளக்கத்தில் மிகவும் பொருத்தமான முதன்மையான விளக்கம்தான் இஸ்ரவேல் ஜாதியின் மூலமாக தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு பிறக்கிறார். ஆனால் சாத்தான் அவரை கொண்டு போட முயற்சித்தாலும் ஆண்டவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார். It is difficult to sustain another interpretation. මේක මෙහි අමාරුයි මීට වඩා වෙනත් අර්ථ දැක්වීමක් පවත්වාගෙන යන්න. இதை தவிர வேறொரு விளக்கத்தை நாங்கள் வைத்துக் கொள்வது கடினமான காரியம். So let us just leave it with that basic interpretation. ඒ නිසා අපි මේ මූලික අර්ථ දැක්වීමත් සමගම නවතිමු. அதனால் அந்த முதன்மையான விளக்கத்தோடே நாங்கள் நிறுத்தி விடுவோம். Sometimes what is true of the Lord Jesus Christ is true of his glorified church also. සමහර අවස්ථාවන්හි අපි දකිනවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ ගැන තිබෙන සත්‍යතාවයන්
උන්වහන්සේගේ මහිමයට පත් වූ ස්වභාව ගැනත් සත්‍ය වෙනවා. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான சத்திய காரியங்கள் அவருடைய மகிமைப்படுத்தப்பட்ட சபையை குறித்தும் சத்தியமாயிருக்கிறது. Our Lord Jesus Christ, we find promising the overcoming believer, to him that overcometh will I give power over the nations. And the similar description is given there as ruling with a rod of iron. යේසුස් වහන්සේ පොරොන්දු වෙනවා ජයගන්නා වූ ඇදහිලිවන්තයාට, ජයගන්නාට මම ජාතීන් කෙරෙහි බලය දෙන්නෙමි, යදණ්ඩකින් ඔහු ජාතීන් පාලනය කරන බව. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறினார், ஜெயம் கொள்ளுகிற விசுவாசிகளுக்கு ஜாதிகள் மேல் அவர் ஆளுகை செய்யும் பாக்கியத்தை கொடுப்பார், இரும்பு கோலால் அவர்கள் ஆளுகை செய்வார்கள் என்று. So what is true of the Lord Jesus is true of his people also most of the time. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ගැන සත්‍ය වන දේවල් උන්වහන්සේගේ ජනතාව ගැනත් සත්‍ය වෙනවා. அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து உண்மையான காரியங்கள் அவருடைய ஜனத்தை குறித்தும் அப்படியாய் இருக்கிறது. But here the sun, moon and the stars, Israel as a nation and the male child, the Lord Jesus Christ, would be the best and the basic interpretation. ඉතින් මේ ඉර හඳ සහ තාරකා 12 සහිත ස්ත්‍රිය සහ අයට ඉපදුණු පිරිමි දරුවා පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීමේදී ඒ ඊශ්‍රායල් සහ එයින් බිහිවුණු යේසුස් වහන්සේ මිදුම් කරුවාණන් වහන්සේ ගැන බව තමයි හොඳම සහ மூலிக அர்த்தகதனை. இங்கே இருக்கிற மிக பொருத்தமான முதன்மையான விளக்கமானது இந்த சூரியன் சந்திரனும் 12 நட்சத்திரங்களும் இஸ்ரவேல் ஜாதியாகவும் அந்த மனித குமாரனா ஆண் பிள்ளை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்பதுமே. Throughout the lifetime of the Lord Jesus, that enemy was seeking to destroy him. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිත කාලය පුරාම සතුරා උන්වහන්සේව විනාශ කරන්නට සෙව්වා. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவிய காலமெல்லாம் சத்துருவானவன் சாத்தான் அவருடைய வாழ்க்கையை அழித்துவிட பார்த்தான். As found in the last line of verse 4, to devour the male child, the man child. හතරවෙනි පදයේ අන්තිමට තියෙනවා වගේ ඒ පිරිමි දරුවාව ගිල දමන්න බලාගෙන හිටියා. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற படி அந்த ஆண் பிள்ளையை பட்சித்து போடுவதற்கு பார்த்து கொண்டிருந்தார். At the very beginning, Matthew chapter 2 verse 16 and also verse 13, we find how Herod was seeking to kill the Lord Jesus. ඔබ දකිනවා මතෙව් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදේ 13 වෙනි පදේ මේ හෙරොද් යේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තියේදීම උන්වහන්සේ විනාශ කරන්නට සොයනවා. ஆரம்பத்திலே மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் 13ஆம் வசனங்களில் ஏரோது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்வதற்கு பார்த்து கொண்டிருக்கும் காரியத்தை. Then we find in Luke chapter 4, 28 and 29, they were trying to cast him off, throw him off a cliff and from a precipice. We find that record there. ඉතින් යේසුස් වහන්සේව අපි දකිනවා 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලූක් 4:28-29 යම් ප්‍රපාතයකට හෙලන්නට කඳු ගැටයක කෙරවල හෙලන්නට වුණ උත්සාහ කරපු හැටි. லூக் 4ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் 29ஆம் வசனங்களில் காண்கின்றோம், ஒரு மலை உச்சியிலிருந்து அவரை தள்ளிவிட அவர்கள் கிரியை செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். Then John chapter 8 verse 59 and John chapter 10 verse 39, how they were trying to stone the Lord Jesus. They in fact took stones to throw at him. ඉතින් අපි දකිනවා යොහාන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 59 වෙනි පදේ, 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 39 වෙනි පදේ යේසුස් වහන්සේට ගසන්නට ගල් අතට ගත්තු හැටි
யோவான் 8:59-10:39 வசனங்களில் நாங்கள் காணுகின்றோம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கல்லெறிந்து கொலை செய்வதற்கு அவர்கள் கற்களை கைக்கு எடுத்த விதத்தை. But what happened finally was that male child was caught up to heaven in verse 5. නමුත් පස්වැනි පදයෙහි සිදුවෙන්නේ මොකක්ද? ඒ පිරිමි දරුවා ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය වෙතට ඇදගනු ලබනවා. ஆனால் 5ஆம் வசனத்தின் படி அந்த ஆண் பிள்ளை பரலோகத்தில் தேவனுடைய சிங்காசன இடத்திற்கு எடுத்துக் And கொள்ளப்பட்டார். our Lord Jesus Christ is now seated at the right hand of the throne of God and waiting until his enemies be made his footstool. And then he will rule them with the rod of iron. ඉතින් දැන් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ සිංහාසනාරූඪව සිංහාසනයේ දකුණු පාර්ශවයේහි සිංහාසනාරූඪව වැඩ සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශවයේහි තමන්ගේ සතුරන් තමන්ගේ පාපතුව කරන තුරු ඉන්පසු උන්වහන්සේ යදණ්ඩකින් ඔවුන් ආණ්ඩු කරනවා. ජාතීන් ආණ්ඩු කරනවා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பிதாவினுடைய வலது பார்சத்தில் சிங்காசனத்தில் காணப்படுகிறார். அவருடைய சத்துருக்கள் அவருடைய பாதப்படியாகும் வரைக்கும் அவர் அவ்வாறு இருக்கிறார். அப்பொழுது அவர் இரும்பு கோலால் அவர்களை ஆட்சி செய்வார். Yes, we have in the Lord Jesus, together with him, we also have a share in that reign. Oh, අපිත් ඒ යේසුස් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේ තුල එවැනි රජකම් කිරීමක පංගුකාරයෝ බවට පත් වෙනවා. ஆம், நாங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அவரோடு சேர்ந்து ராஜரீகம் பண்ணும் ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றவர்களாக காணப்படுகிறோம். So the important thing in the list as we find that is in number 4, Israel the woman. ඒ නිසා මෙම හතරවෙනි වැදගත් කරුණ අපගේ ලයිස්තුවේ ඒ ස්ත්‍රිය වන ඊශ්‍රායල්. அதனால் 4வது காரியம் தான் இந்த ஸ்திரியான இஸ்ரவேல். இதுதான் 4வது காரியம் அந்த பட்டியலில். And then after this catching up of the man child to the throne of God, the prophecy would sweep over the church period and mention something in verse 6 that is yet to happen. Then ඒ පිරිමි දරුවා දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයට ඇදගනු ලැබීමත් සමගම ඊට පසුව අපිට පේනවා මේ අනාගත වාක්‍යය සභා යුගයේ උඩින් පියාඹා ගිහිල්ලා අවසාන කාලයට එනවා. ඊළඟට සිදු වෙන්න තියෙන දේ. நாங்கள் காண்கின்றோம், இந்த ஆண் பிள்ளை அந்த விதத்தில் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை சபை யுகத்தை தாண்டி சென்று எதிர்காலத்தில் நடக்க வேண்டிய ஒரு காரியத்தை குறித்து 6ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது. That is in verse 6, 6 පදේ. 6ஆம் வசனம். And the woman fled into the wilderness, where she had the place prepared of God, that they should feed her there 1260 days. Oh, මෙන්න 1260 දවසක් ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා වූ ස්ථානයකට යන්නට දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්ත්‍රියට ස්ථානයක් පිළිදෙල කර තිබෙනවා. ஸ்திரியானவள் வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போனால் அங்கே 1160 நாள் அளவும் அவளை போஷிப்பதற்காக தேவனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அவளுக்கு உண்டாயிருந்தது. There is a wrong teaching that is not a biblical Christian teaching, that the mother of the Lord Jesus went to a wilderness or to a desert area and from where she was caught up to heaven. This kind of wrong things are being taught, and we should never have anything to do with such teachings or such groups. ඉතින් මේ ක්‍රිස්තියානිත්වයේ නාමයෙන් උගන්වනවා තදබල වැරදි දේවල් මේ සම්බන්ධව. මේ යේසුස් වහන්සේගේ මව වන මරියා කාන්තාරයකට ගියාය. ඊට පස්සේ ඇයව එතරදී ස්වර්ගයට ඇදලා ගත්තාය යනාදී වශයෙන් මේ වැරදි කරුණු බොරු හදලා කියනු ලබනවා. එවැනි දේවල් කියන්නා වූ හෝ එවැනි දේවල් ප්‍රකාශ කරන කණ්ඩායම් සමග අපි කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නොපැවැත්විය යුතුයි.
இங்கே சில கிறிஸ்தவ பெயர் சொல்லிக்கொள்ளும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள், இயேசுவினுடைய தாயாரான மரியாள் வனாந்திரத்துக்கு ஓடி சென்று அங்கே இருந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாள் என்று அப்படி கூறுபவர்களோடு நாங்கள் ஒருவித தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. We find in the Roman Catholic system of teaching that Mary being caught up to heaven, she was ascending to heaven. There is a special feast to commemorate that, which is not scriptural. It is made or introduced by that particular establishment. So believe what the Bible says, not what earthly establishments would say. ඉතින් රෝමානු කතෝලික ඉගැන්වීම් රටාවේ තිබෙනවා, ඒ ඉගැන්වීම් සමුදායේ තිබෙනවා මරියාව අහසට ස්වර්ගයට ඇදගනු ලැබුවයි කියලා. ඒකට විශේෂ නමක් දෙනවා අහස් නැගීමේ මංගල්‍යය කියලා මරියා විසින්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇයට ඔටුනු පැලැන්දෙව්වයි කියලා. මේ වගේ බොරු දේවල්. ඉතින් ඒ යම්කිසි එම නිකාය හෝ එම සංවිධානය විසින් කියන දේවල්. ඒවා දේව වචනයෙහි නැති දේවල්. ரோமன் கத்தோலிக்க விசுவாசிகள் கூறுகிறார்கள், அவர்களுடைய உபதேசத்தில் காணப்படுகிறது, மரியாள் இந்த விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு கிரீடம் சூட்டப்பட்டாள் என்று. ஆனால் அது தேவனுடைய வசனத்துக்குரியது அல்ல, அது இந்த பூமிக்குரிய நிறுவனத்தால் சொல்லப்பட்ட காரியம். நாங்கள் அதுகளை விசுவாசிக்க கூடாது. வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறதையே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Now verse 6, Revelation 12:6, the woman fled into the wilderness where she had the place prepared of God. තමාර සූදානම් කරු ස්ථානයට මේ ස්ත්‍රිය පලා යන්න තිබෙනවා කාන්තාරයට. இந்த ஸ்திரியானவள் தேவனால் ஆயத்த பண்ணப்பட்ட அந்த வனாந்திரத்துக்கு ஓடி செல்ல நேரிட்டது. Look at Matthew chapter 24 verse 20. මතෙව් 24යි 20 වෙනි පදේ දිහා බලන්න. மத்தேயு 24:20 வசனத்தை பாருங்கள். 24:20, but pray ye that your flight be not in the winter, neither on Sabbath day. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නුඹලාගේ පලා යාම සීත කාලයේ හෝ සබත් දවසේ නොවන පිණිස යාඥා කරපල්ලා. நீங்கள் ஓடிப்போவது மாரிக்காலத்திலாவது ஓய்வு நாளிலாவது சம்பவியாத படிக்க வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். So this Jewish flight is coming. These people of Israel will have to flee one day during the tribulation time, when the Antichrist would decide to persecute and to do away with Israel. Oh, මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට, මේ ඊශ්‍රායල් ජාතියට පලා දුවන්න සිදු වෙනවා යම් දවසක. ඒ කාන්තාරයට පලා යන්න කඳුවරට ගිහිල්ලා හැංගෙන්න සිදු වෙනවා. ඒ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් තීරණය කරපුවාම ඊශ්‍රායල් ජාතිය නැති බංගස්ථාන කරනවායි කියලා. ஆம், இந்த இஸ்ரவேல் ஜாதியாருக்கு வனாந்திரத்துக்கு ஓடி சென்று மலைகளில் ஓடி சென்று அவர்கள் ஒளிய வரும் காலம் ஒன்று வரப்போகிறது. அந்தி கிறிஸ்து அவர்களை முழுமையாக அழித்து போடுவதற்கு எத்தனைக்கும் நாளில். Look at another perspective of the whole thing. From God's perspective, what will happen at that time in Hosea chapter 2 verse 14. බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණයට අනුව මේක සිදු වෙන ආකාරය ගැන තවත් විදිහකට දීලා තිනවා. හොෂයා 2:14. பாருங்கள், தேவனுடைய கண்ணோட்டத்தின்படி ஓசியா 2:10 எவ்வாறு கூறப்படுகிறது என்று. Therefore behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak friendlily or comfortably unto her. මම ඇය කැමති කරවාගෙන ඇයව වනාන්තර ස්ථානයට කාන්තාරයට ගෙන ගොස් ඇයට කරුණාවෙන් කතා කරනවා. Hosea chapter 2 and verse 14. ஓசியா 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். ஆயினும் இதோ நான் அவளுக்கு நயம் காட்டி அவளை வனாந்திரத்திலே அழைத்து கொண்டு போய் அவளோடு பட்சமாய் பேசி. This is going to be a time of restoration, reconciliation of Israel with God.
මේ කාලය නම් දෙවියන් වහන්සේ සමග ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය යලි සමාදාන වීමේ කාලයයි. இந்த காலகட்டமானது இஸ்ரவேல் ஜாதியானவர் தேவனோடு மீண்டும் ஒப்புரவாகும் நாள். So this is the best proof that this woman in chapter 12 is the nation of Israel, because the story is continuing to the end times. එනිසා මේක තමයි හොඳම සාධකය තිබෙන මේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ස්ත්‍රිය යනු ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය බව ඔප්පු වෙන කතාව දිගටම යනවා තවදුරටත් පීඩා කාලයට. 12ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த ஸ்திரீயானவர் இஸ்ரவேல் ஜாதி என்று சொல்லுவதற்கு இதுதான் நிரூபிக்கக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் காண்கின்றோம் இந்த சம்பவங்கள், இந்த கதை கடைசி காலம் வரையும் இந்த விதத்தில் செல்லுகிறதை. Just to say, imagine that this woman is the church and the male child is a particular group of people who some would like to call the overcomers, a group of believers. Is not you cannot sustain that kind of teaching, because the story is continuing about the woman up to the wilderness and beyond. ඉතින් මේ සභාව මේ ස්ත්‍රියකින් අදහස් වෙන්නේ සභාවය. එතකොට ඒ අර පිරිමි දරුවාගෙන් අදහස් වන්නේ ජය ගන්නා වූ ඇදහිලිවන්ත කණ්ඩායමය කියලා වගේ අර්ථ දක්වපුවාම ඒක දිගට ගෙනියන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ ස්ත්‍රියගේ කතාව තව දිගට යනවා. කාන්තාරයට යනවා, එතනින් ඔබටත් යනවා. இந்த ஸ்திரீயானவள் சபை அந்த ஆண் பிள்ளையானது ஒரு சபை கூட்டம் என்று சொல்லும் காரியத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு போக முடியாது. ஏனென்றால் இந்த ஸ்திரீயானவனின் கதை அந்த வனாந்திரத்திற்கு பிறகும் தொடர்ந்து இந்த கதை செல்லுகிறபடியினால். It is true that we will, together with the Lord Jesus, hidden in him, we will reign over the nations. ඇත්තයි අපි යේසුස් වහන්සේ සමග සංගවිලා උන්වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ජාතීන්ට ඉහළින් රජකම් කරන්නට යනවා. ஆம், நாங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அவரோடு சேர்ந்து ஜாதிகளின் மேல் நாங்கள் ஆளுகை செய்ய போகிறோம். And we need to lead an overcoming life. You cannot compromise this. That is our calling. අපි ජයග්‍රාහී ජීවිතයක් ගත කළ යුතුමයි. ඒක තවත් අපිට ඒක කොයි ආකාරයකින්වත් හැල්ලු කරන්න බෑ, බාල්දු කරන්න බෑ. நாங்கள் ஜெயம் கொள்ளும் ஜீவியம் வாழவே வேண்டும். அதை ஒரு விதத்திலும் நாங்கள் அசட்டை பண்ண முடியாது. But the woman here in this prophecy is the nation of Israel, and the male child is the Lord Jesus himself. නමුත් මෙම ස්ථානයේ තිබෙන ස්ත්‍රිය නම් ජාතිය ඊශ්‍රායල් ජාතියයි, මේ පිරිමි දරුවා නම් යේසුස් වහන්සේ. ஆனால் இங்கே இருக்கும் ஸ்திரீயானவள் இஸ்ரவேல் ஜாதி, இந்த ஆண் பிள்ளை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர். During the tribulation time, when Antichrist would persecute the nation of Israel, it will flee into the wilderness, and where God will meet with them again and supernaturally provide them what they need, the food, like the olden day manna coming from heaven. God will look after them. It's a time of reconciliation. නමුත් මෙතනදී සිදුවෙන්නේ මේ ඊශ්‍රායල් ජාතියට මේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් විසින් පීඩා කරන විට අය පලා යනවා කාන්තාර පෙදෙසට ගොස් එහිදී ඇයව පෝෂණය කරනු ලබනවා. අර පරණ ගිවිසුම් කාලයේ කාන්තාරයේදී මන්න වැටුණාක් මෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව රැක බලාගෙන ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට සමාදාන වෙන කාලේ. ஆனால் உபத்திரவ காலத்தில் இந்த இஸ்ரவேல் ஜாதியானவர் அவர்கள் வனாந்திரத்துக்கு ஓடி சென்று அங்கே தேவன் அவர்களை அந்த இஸ்ரவேல் ஜாதியாருக்கு வனாந்திரத்திலே மன்னா கொடுத்து போஷித்ததை போல அவர்களை போஷித்து அவர்களுடன் ஒப்புரவாவார். The story continues about this woman. මේ කතාව තව දිගට යනවා මේ ස්ත්‍රිය පිළිබඳව. இந்த ஸ்திரீயை குறித்ததான கதை தொடர்ந்தும் செல்லுகிறது. Look at verse 14. 14 වෙනි පදේ බලන්න. 14ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Women were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for 3.5 years, times and half a time. ඉතින් මෙන්න මේ 14 වෙනි පදයේ කියනවා මේ ස්ත්‍රියට මහා මේ පියාපත් එකක් දෙනවා. පියාඹා යන්නට ඇගේ ස්ථානයට ඇය වෙතනදී අවුරුදු 3මාරක් කාලයට කාලවලට සහ කාල භාගයක් ඇයව පෝෂණය කරනවා.
ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமுமாக போஷிக்கப்படத்தக்கதாய் வனாந்திரத்தில் உள்ள தன் இடத்திற்கு பறந்து போகும்படி பெருங்கழுகின் 2 சிறகுகள் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. 2 wings of a great eagle. මේ රාජාලියෙකුගේ පියාපත් දෙනවා. பெருங்கழுகின் 2 சிறகுகள். It is significant that when Israel produced or manufactured or one of the great aircrafts, troop carriers, they named it as Eagle. It is a significant thing that it may be a flight that people would be carried in flights to a safer place. ඉතින් මේ ඊශ්‍රායල් ජාතිය විසින් තම හමුදාවල් ගෙන යාම සඳහා නිෂ්පාදනය කළ ගුවන් යානයට නම දුන්නේත් රාජාලියා කියලා. ඒකත් යම් කිසි වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ දවසේදී ජනතාව ගුවන් යානා මගින් ගෙන යන්නත් ඉඩ තිබෙනවා ආරක්ෂා ස්ථානයකට. இஸ்ரவேல் ஜாதியினர் தங்களுடைய இராணுவங்களை எடுத்து செல்வதற்காக அவர்கள் செய்த விமானத்துக்கு கூட அவர்கள் பெயர் கொடுத்தது கழுகு என்று. அதனால் அந்த காலத்தில் இவர்களை விமானங்களின் மூலமாக வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படலாம். Last night over an educational channel in the national one of the TV channels, they had a documentary about the nation of Israel from the beginning of the century, 20th century, and until the present day. How wonderful it describes the capabilities of Israel, and especially their aviation capabilities were described. And it is quite possible something like that would happen. ඊයේ රාත්‍රියේ යම් කිසි අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් විකාශනය වුණා මේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ඔස්සේ අධ්‍යාපන චැනලයක ඊශ්‍රායෙල්හි ඒ හැකියාවන් මේ පසුගිය සතවර්ෂයේ 20 වෙනි සතවර්ෂයේ ආරම්භයේ ඉඳලා මේ දක්වා සිදු වුණා වූ දේවල් විශේෂයෙන්ම මේ ගුවන් යානා පිළිබඳව හැසිරීම පිළිබඳ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ගැන කතා වුණා. நேற்றைய தினத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகத்தில் இஸ்ரவேலை குறித்ததான ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டது. 20ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் இன்று வரை அவர்கள் முன்னேறி இருக்கிற விதத்தை குறித்து அங்கே பேசப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த விமானங்கள் சம்பந்தமாக அவர்களுடைய அறிவை குறித்தும் அனுபவங்களை குறித்தும் அங்கே கூறப்பட்டது. Dear friends, chapter 12 verse 1, the woman is described as, introduced as a wonder in heaven or a sign in heaven. Priya Mithuri Mithuriyin 12 ඊශ්‍රායල් or මේ ස්ත්‍රියව හඳුන්වා දෙන්නේ ආකාශයේ තිබෙන පුදුමයක් හැටියටයි. பிரியமானவர்களே 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் இந்த ஸ்திரீயானவளை வானத்தில் ஒரு பெரிய அடையாளமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. I would challenge you to study the recent history of Israel, and there you have the proof of the existence of God. මා ඔබට අභියෝග කරනවා. ඊශ්‍රායලයේ මෑත ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න. අන්න එතන ඔබට තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යමාන බවට ඔප්පු සාක්ෂි. நான் உங்களுக்கு சவால் விடுகிறேன். இஸ்ரவேலினுடைய வரலாற்றை நீங்கள் தேடி கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் நிரூபித்துக் கொள்ளலாம். No human knowledge and ability could ever demonstrate such kind of success and wonderful achievements. මේ මනුෂ්‍යයාගේ දැනුම සහ හැකියාවට කවදාවත් බෑ මේ විදිහේ සාර්ථකත්වයක් ළඟා කරගන්නට එවැනි දෙයක් ඉතිහාසයේ නෑ. மனிதனுடைய அறிவினாலும் முயற்சியினாலும் இந்த விதமான ஒரு வெற்றியை ஒரு நாளும் மனிதனால் செயல்படுத்த முடியாது. There has to be a God who helped Israel, who was preparing them according to the prophetic calendar, preparing them for the future events. ඊශ්‍රායලයේ පසුපස උදව් කළ දෙවි කෙනෙකු සිටිය යුතුමයි. ඒ දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කරනවා මේ ජාතිය ඉදිරියේ අනාගත වාක්‍යමය සිදුවීම් ඉටු කරනු ලබන්නට. இஸ்ரவேலுக்கு பின்னாலே ஒரு தேவன் இருக்க வேண்டும்.
இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களின் படி எதிர்காலத்துக்காக அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தும் ஒரு தேவன் இருக்கிறார். That does not mean that God approves of all what Israel does today. ඒකෙන් අදහස් වන්නේ නැහැ ඊශ්‍රායලය කරන කියන හැමදේම අද දෙවියන් වහන්සේ අනුමත කරනවායි කියලා. அதன் மூலம் சொல்லப்படுவதில்லை இஸ்ரவேல் செய்யும் எல்லா காரியங்களையும் தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்று. But there is a timetable, there is a program. All what is happening will finally contribute to that program as written in the Bible. නමුත් වැඩසටහනක් තිබෙනවා, කාලසටහනක් තිබෙනවා, සැලසුමක් තිබෙනවා. ඒ සැලසුමට හරියටම වැද්දෙන විදිහට, ගැළපෙන විදිහට තමයි මේ කටයුතු කරනවල් සිදු වෙන්නේ. ஆனால் ஒரு கால அட்டவணை இருக்கிறது, ஒரு நிகழ்வு திட்டம் இருக்கிறது, ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. அதன்படி தான் இவை யாவும் கிரியை செய்து கொண்டு செல்லுகிறது. I will continue the story of the woman tomorrow, God willing. මම හෙට දවසේදී ඒ ස්ත්‍රියගේ කතාව තව ටිකක් ඉදිරියට ගෙනියන්නම්. நாளைய தினத்தில் அந்த ஸ்திரீ குறித்ததான கதையை நான் இன்னும் கொண்டு சொல்லுகிறேன். Serpent cast out of his mouth water as a flood to completely destroy the woman. මෙන්න එම ස්ත්‍රියව විනාශ කරන පිණිස සාතන් සර්පයා තම මුඛයෙන් මහා ජලගංගාවක් එවන ආකාරය. இந்த ஸ்திரீயை அழித்து போடும்படியாக இந்த வலு சர்ப்பமானது தன்னுடைய வாயினால் ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை அனுப்புகிறது. You can see that this nation, the story in the book of Revelation chapter 12 is about this nation and the story continues. We'll consider it tomorrow. ඔබට පේනවා මේ එළිදරව් 12 මේ කතාන්දරය මේ ඊශ්‍රායල් ජාතිය ගැන තමයි යන්නේ ඉදිරියට. ඒක තවදුරටත් අපි හෙට දවසේ සලකා බලමු. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த ஜாதியை குறித்ததான கதை தொடர்ந்து செல்கிறது. அதை நாளைய தினமும் நாங்கள் தியானிப்போம். Shall we pray? Gracious loving Father, we thank thee for the great salvation thou hast given us through thy dear Son, the Lord Jesus Christ, the Son of God, who is now caught up and ascended up to heaven. He is at the right hand of the Father. We thank thee that in him we are also inheriting that same throne. We are complete in him. Help us, Lord, that we may overcome sin, temptation, the devil, the world, the flesh and self. And Lord, we may be fully, Lord, focused upon these things in this Christian life. Everything is happening according to the scriptures. Lord, help us that we may be part of that wonderful group of people who would share the throne with the Lord Jesus, reigning over, ruling over the nations on the face of the earth during the millennial reign. Loving Lord, help us that we may consecrate ourselves and may be willing to go through persecution or any ridicule. And Lord, help us that we may stay faithful. Loving Heavenly Father, we pray for one another that during this difficult time of isolation, lockdown, we pray that you will keep us, Lord, alive unto the Lord. Keep us, Lord, rejoicing. Keep us praying one for another. Keep us encouraging one another. Hear and answer our prayer. We give thee all the glory. Thou art on the throne. It is thy plan that is being executed. We pray in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen.